बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आओ कुरान समझे आसान तरीके से सबक नंबर 5 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सबक में हम आज़ान के कलमात और दूसरे हिस्से में हम ग्रामर में 3 हरूफ यानी ली, मीन, आन सीखेंगे और इसी के साथ हम निकाती तालीम में शौक़ दिलाने के लिए एक नुक्ते तालीम सीखेंगे। याद रखिएगा, इस सबक के अख्तिताम पर हम 13 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान करीम में तकरीबन 4084 मरतबा रिपीट हुए हैं। हम शुरू करते हैं अज़ान के कलमात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम ज़ाती नाम जिसको हम पिछले असबाक में पढ़ चुके हैं। अकबर नया लफ्ज़ हमारे लिए है। अकबर, अकबर का तर्जुमा है सबसे बड़ा। जिस तरह हम अरबी में कहते हैं कबीर बड़ा और अकबर सबसे बड़ा। कबीर 39 मरतबा कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है और अकबर ये लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 23 मरतबा रिपीट हुआ है। जिस तरह हम कहते हैं कसीर ज़्यादा और फिर कहते हैं अक्सर सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम कहते हैं सगीर छोटा, असगर सबसे छोटा। इसी तरह कबीर छोटा और अकबर सबसे बड़ा, तो अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर ये लफ्ज़ हम पढ़ते हुए ये तसव्वुर कर रहे कि अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर चीज़ उसी की बनाई हुई है। तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकाबला किसी से नहीं कर सकते। अल्लाह ताला क़ुव्वत, इज़्ज़त, शान, शौकत और हर अच्छी सिफ़त में सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा है। आप अल्लाह के बारे में जितना ज़्यादा इल्म हासिल करेंगे उतना ही दिल से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ कर सकेंगे कि ए अल्लाह आप कितने अज़ीम शान है। आपका यकीन बढ़ता जाएगा कि अल्लाह इससे बहुत बड़ा है जितना आप समझ रहे हैं। लम्हा फ़िक्रिया, अल्लाहु अकबर ये सदा आ रही है मस्जिद से और फजर की अज़ान सुनकर मैं सोता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें सोच लेने का मुकाम है कि मैं किसको बड़ा मान रहा हूँ, किसकी बात मैंने सुनी, किसकी बात सुन रहा हूँ, अल्लाह की या नफ्स की। हम में से बहुत सारे लोगों ने नफ्स को अपना माबूद बना लिया है, नफ्स को अपना रब बना लिया है। हमें दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझे उस बात की तौफीक दे कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुझे बड़ा मानूँ, यानी नफ्स से, ख़ानदान से या लोगों से या माशरे से या दुनिया के मराआत से तेरे बातों को मानने और अमल करने की तौफीक अता फ़रमा। ये हमें बार बार दुआ करनी चाहिए और तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ तर्जुमा कीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। अशहदु का तर्जुमा है मैं गवाही देता हूँ। शहादत, शहीद, आइन शाहिद ये अल्फाज उर्दू में मुस्तअमल है, हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत आसान, अशहदु मैं गवाही देता हूँ। ये लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अन का तर्जुमा है के, अन का तर्जुमा के। ला का तर्जुमा नहीं, ला का तर्जुमा नहीं। इलाह, इलाह की मानी है माबूद और इलाहुन वाहिद है। आलिहा इसकी जमा है। कुरान करीम में ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। इलाह के 3 अहम मानी हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला माना इलाह का जिसकी पूजा और प्रस्तश की जाए। दूसरी मानी है जो ज़रूरतों को पूरा करे वो इलाह है। तीसरी मानी जिसका हुक्म माना जाए और इताअत की जाए, जिसकी इताअत की जाए वो इलाह है। इन तीनों मानों में अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई शरीक नहीं। हम अभी अपना मुहासबा करें कि क्या हम सिर्फ़ अल्लाह ही की पूजा करते हैं, क्या हम सिर्फ़ अल्लाह ही से अपनी ज़रूरतों को मांगते हैं। जिसका हुक्म माना जाए यानी हम अपना एहतिसाब करें कि क्या हम सिर्फ़ अल्लाह ही का हुक्म मानते हैं या कहीं हम अपने नफ्स की बात पे मानते हैं, हम अपने नफ्स की ग़ुलामी भी करते हैं और कभी कभी हम अपने नफ्स की इबादत भी करते हैं। तो एहतिसाब कीजिए और ये याद रखिएगा जब हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसमें हम यूँ तसव्वुर कीजिए कि मैं शहादत देता हूँ, यानी मेरी बातें और मेरा अमल
خواہ وہ گھر میں ہو یا آفس میں ہو یا بازار میں ہو، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم کس کو مانتا ہوں؟ اللہ کو، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر بھروسہ اور توکل کرتا ہوں۔ یعنی ہم جب اشہد ان لا الہ الا اللہ سن رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کو بول رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ تین بنیادی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ کو خالق مالک رازق مانتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ تصور کیجئے، اور زندگی کے ہر پہلو میں اسی قانون پر چلتا ہوں۔ یہ بات بھی ہم کرتے ہیں کہ میں اپنی مرضی نہیں چلاتا، میں اپنی خواہشات کی مرضی پر نہیں چلتا، میں رب کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق چلتا ہوں۔ یہ گویا ہم یہ اعلان کرتے ہیں۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ آگے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد کا ترجمہ ہم پچھلے سیکھ چکے ہیں، یعنی میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کا ترجمہ ہے کہ، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ان کا ترجمہ کہ، اور اس سے پہلے ہم نے سیکھا کہ ان کا ترجمہ بھی کیا ہے؟ کہ، یعنی ہم نے کہا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پر ان آیا ہے، یہاں پر اس کا ترجمہ بھی کیا ہوگا؟ کہ۔ تو آپ یاد رکھنے کے لیے اشہد ان لا الہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دونوں فریز یاد رکھیے گا، دونوں میں جو ان اور انا استعمال ہوا ہے، دونوں کا ترجمہ کہ ہے، اور یہ قرآن کریم میں ان کا ترجمہ، ان تقریباً قرآن کریم میں 571 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور انا قرآن کریم میں تقریباً 359 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے ان کا ترجمہ کیا ہے؟ چلے، یہ فریز تو آپ سنتے ہیں روزانہ اور آپ بولتے بھی ہیں، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اگر اللہ چاہے، تو اس کا مطلب ہے انشاءاللہ۔ فریز ہم نے سن لیا تو آپ کو ڈائریکٹلی ان کا ترجمہ معلوم ہوا۔ تو اسی کورس میں ہم الفاظ کی معنی یاد کرنے کے لیے اور ہم فکروں کے ذریعے ہی سے الفاظ کا ترجمہ یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں ان کا ترجمہ ہے اگر، اور ان قرآن کریم میں تقریباً 691 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے ان کا ترجمہ ہے بے شک۔ ہم اس کو یاد رکھنے کے لیے قرآن آیت یاد رکھیں گے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ، بے شک، ان، بے شک، یہ لفظ قرآن کریم میں 1534 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ان اور ان اور ان، یہ چار الفاظ قرآن کریم میں 3155 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کو یاد کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے فریز رکھ رہے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ ان کا ترجمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے یاد رکھیں گے، ان کا ترجمہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہاں سے یاد رکھیں گے، اور ان کا ترجمہ انشاءاللہ اس فقرے سے یاد رکھیں گے، اور ان کا ترجمہ ہم یاد رکھنے کے لیے یہ فقرہ یاد کریں گے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو فوری طور پر انشاءاللہ یہ تمام چار الفاظ کے معنی ہمارے ذہن میں ازبر اور محفوظ ہو جائیں گے۔ آگے ہے محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں تقریباً 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ آگے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، رسول واحد ہیں اور رسول اس کی جمع ہے۔ رسول اور رسول یہ دونوں الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 332 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم جب یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ٹکڑا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں شہادت اور گواہی دیتا ہوں، یعنی میرے باتیں اور میرا عمل، خواہ ہو گھر میں ہو یا آفس میں ہو یا بازار میں ہو، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون و چرا مانتا ہوں، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق اور باطل کی کسوٹی مانتا ہوں۔
یعنی ہم اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، ہم رسول اللہ اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو حق مانتے ہیں، اور جب بھی کوئی فیصلہ کن مرحلہ آ جائے تو ہم فیصلہ قرآن اور سنت پر کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ اقرار کرتے ہیں جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے، جو اس کی پسند وہی میری پسند۔ یعنی کبھی کبھار ہم معاشرے میں لوگ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی کام کا ان کو حکم دیتے ہیں، آپ سے حکمت مانتے ہیں کہ اس کام میں کیا حکمت ہے، تو ایک مومن مسلمان نبی علیہ السلام کی طرف سے کی گئی تمام امور میں کوئی حکمت نہیں دیکھتا، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ کام کیا ہے تو یہ میرا بھی کام ہے، رسول اللہ کو یہ پسند تھا تو یہ مجھے بھی پسند ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز پسند کی وہ میری ہی پسند ہے۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ایک مرتبہ پھر دہرائیے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ الحمدللہ۔ آگے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ حی علی الصلاۃ، حی کا ترجمہ ہے آؤ، علی کا ترجمہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پر۔ حی علی، حی علی یعنی آؤ پر، لیکن یہاں پر ہم پر کا ترجمہ طرف کریں گے، کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا عربی کے حروف جر جو ہیں وہ الگ ہیں اور ہر زبان کے الگ ہیں، اردو کے اپنے ہیں۔ یہاں پر عربی کا حرف جر اعلیٰ ہے جس کا ترجمہ پر کیا جاتا ہے، لیکن اردو میں ہم اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو اردو کا حرف جر یہاں پر طرف آئے گا، یعنی حی علی الصلاۃ، آؤ طرف، الصلاۃ، صلاۃ واحد ہے، صلوات اس کی جمع ہے۔ یہ دونوں الفاظ مل کر قرآن کریم میں تقریباً 83 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور دوبارہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ فلاح کا مطلب ہے کامیابی، یعنی ہم کہتے ہیں اردو میں استعمال کرتے ہیں فلاح آخرت اور فلاح دارین، تو بہت آسان لفظ ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھروں میں، بلکہ نماز کی طرف آؤ کہا گیا ہے، یعنی مسجد میں پڑھنے کے لیے آؤ، گویا نماز کو قائم کرو۔ نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی، اور فلاح کا راستہ بھی یہیں سے میسر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل و دماغ کے لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل و دماغ کے لیے اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے۔ نماز میں ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل اور حکمت میں اضافہ ہوگا۔ آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ کو دنیوی فکروں سے آزادی ملے گی۔ یعنی ہم جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے کے بعد ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز کے بہت سارے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ یعنی وضو کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، صفائی ہماری ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، یہ ہمارا ورزش ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مزید فائدے ہیں، وقت کی پابندی کی عادت بنتی ہے، مثلا صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کو پلان دینا، ترتیب دینا، یہ وقتی پابندی کی عادت بھی نماز کی وجہ سے بن جاتی ہے، اور ٹائم مینجمنٹ ہم اچھی طریقے سے کر سکنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے اجتماعی بہت فائدے ہیں۔ اگر ہم اجتماعی نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو مثلا روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشی اور غمی کی خبریں آپ تک پہنچے گی، اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد بھی کر سکیں گے۔ تعلقات مضبوط ہوں گے، معاشرہ بہتر ہوگا، ایک دوسرے سے اخوت اور محبت بڑھے گی۔ روزانہ کی بنیاد پر مسجد جاتے ہیں، جب ایک دن آپ غیر حاضر رہیں گے تو آپ کے ساتھی پوچھیں گے فلاں بندہ آج مسجد میں نہیں تھا، وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو آپ کا پوچھیں گے، آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے دوست آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ اجتماعی معاشرے کو سنوارنے کے لیے ایک بنیادی اصول کے طور پر کام کرتا ہے نماز، یعنی ہم روزانہ کی بنیاد پر اگر مسجد جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور سب سے اہم فائدہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی، یعنی کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ فلاح کی تذکیر اس لیے کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح کام رک جائے گا، اس نادان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت
भागेगा। यानी हम कभी कभार कहते हैं कि फ़लाँ काम मेरा रहता है, मैं नमाज़ बाद में पढ़ूँगा, नमाज़ हम छोड़ देते हैं। तो ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं और नादान शख्स की तरह ये काम कर रहे हैं, जिसको एक चीज़ की तलाश तो है लेकिन वो उल्टी सीध में भाग रहा है, उस चीज़ की तरफ नहीं भाग रहा। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ तर्जुमा कीजिए। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज और कामयाबी की तरफ। तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। आखिर में वही कलिमात हैं जिससे अज़ान शुरू हुई थी, मगर यहाँ गोया इस बात का ऐलान है कि उसकी बड़ाई को मानते हुए आ जाओ। अगर ना मानो तो भी अल्लाह अपनी जगह है, तुम्हारे आने या ना आने से उसकी बड़ाई में पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ना अगर तुम अपना ही नुकसान करोगे, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करोगे, अपना नुकसान करोगे। अगर पूरी दुनिया बैक वक्त अल्लाह को सर्ब सुजूद हो जाए तो अल्लाह की हकीमियत में, अल्लाह की रबूबियत में, अल्लाह की क़दरियत में ज़र्रा बराबर भी इजाफ़ा नहीं होगा। अगर हम पूरी दुनिया के जितने भी मखलूक़ात हैं, तमाम इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत से इनकार कर दे तो अल्लाह की रबूबियत और हकीमियत में ज़रा बर कमी नहीं आएगी। हम जो कुछ भी करते हैं अपनी फ़लाह के लिए और अपनी कामयाबी के लिए कहते हैं। तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम ये लब्बैक कहने से तुम ही दुनिया और आखिरत की फ़लाह पाओगे, अपनी कामयाबी और कामरानी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अज़ान के कलमात के मानी और उसकी तशरीह सीख ली है। ये हमारे सबक का पहला हिस्सा था। अब हम सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम कवाइद पढ़ेंगे और कवाइद में हम हरूफ जर और लफ्ज़ की किस्में सीखने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम ग्रामर कैसे सीखते हैं, TPI के साथ। तो TPI क्या है, दोहराइएगा मेरे साथ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए, ये है TPI। अब इससे पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि अल्फाज की कितने किस्में हैं। अरबी में अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हैं। पहले इसम किसे कहते हैं, किसी चीज़, सिफ़त या शख्स का नाम। मिसाल के तौर पे किताबुन एक नाम है, मक्कतुन शहर का नाम है। या सिफ़त मिसाल के तौर पे मुस्लिमुन मुसलमान, मोमिन मोमिन, मुशरिक मुशरिक, मुनाफिक मुनाफिक, इसको इसम कहते हैं। दूसरा किस्म फ़ेल, यानी जिससे काम के होने या करने का पता चले। मिसाल के तौर पे फ़तहा उसने खोला, याअमलून वो सब करते हैं। और तीसरा इस किस्म है हर्फ, यानी जो इसमों और फ़ेलों को मिलाए, इसम और फ़ेल को मिलाने के काम आए, उसको हम हुरूफ कहते हैं और हर्फ कहते हैं। तो आज हम इस सेशन में हुरूफ सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसम के हवाले से तमाम बुनियादी मालूमात हम पिछले सेशन में सीख चुके हैं। इसम और फ़ेल के अलावा हर चीज़ जो है वो हुरूफ है। इसम और फ़ेल के अलावा हर चीज़ क्या है, हर्फ में आती हैं। तो हम 3 हुरूफ सीखेंगे इस सेशन में। ली का तर्जुमा है लिए, ली का तर्जुमा लिए। दूसरा हर्फ सीखेंगे मिन का तर्जुमा है से। और आन का तर्जुमा भी से या बारे में। ये तीन अल्फाज आज सीखने की कोशिश करते हैं। 2 बातें याद रखें कि ली का तर्जुमा है लिया और मिन का तर्जुमा है से। हम कैसे याद रखेंगे, लिल्लाही अल्लाह के लिए, उसमें ली का इस्तेमाल हुआ है। मिनश शैतान शैतान से उसमें मिन इस्तेमाल हुआ है। एक नया लफ्ज़ हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आन का तर्जुमा है से या के बारे में। तो हम इन हुरूफ को ज़मायर के साथ जोड़कर प्रैक्टिस करेंगे। हमने ज़मायर पढ़े थे हु, हुम, का, ई, कुम, ना, ये हम कल के सबक में पढ़ चुके हैं। इसी के साथ हम इन हुरूफ को मिलाकर प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये हमारे जहन में अज़बर हो जाए। और याद रखिएगा, ये 3 हुरूफ इन्हीं ज़मायर के साथ मिलकर कुरान करीम में तकरीबन 5000 मरतबा रिपीट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम ला का तर्जुमा सीखते हैं लिए, अल्हम्दुलिल्लाह से याद रखेंगे। अगर हम कभी भूल जाते हैं कि ली का तर्जुमा क्या है तो डायरेक्टली हमें ये तो याद होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। तो लिल्लाह लिए, अल्लाह ही के लिए, अल्लाह के लिए। तो ये लिए तकरीबन कुरान करीम में ली का लफ्ज़ कुरान करीम में 1361 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ला को हम लगाएंगे ज़मायर के साथ और इसकी मश्क करेंगे TPI के साथ। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हम सब के लिए। अरबी दोहराइएगा, लहू लहुम, लका ली, लकुम लना, लहू लहुम, लका ली, लकुम लना। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दूसरा हर्फ सीखते हैं मिन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ से याद रखेंगे मैं अऊज़ु बिल्लाह में पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह के, मिनश शैतान शैतान से। मिन का तर्जुमा है से।
मिन को भी हम ज़माइर के साथ लगा कर प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ दोहराइएगा। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, और मिनहा उस औरत से। अरबी दोहराइएगा। मिनहु मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना, मिनहा। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा लफ्ज़ सीखेंगे अन का तर्जुमा भी से। हम इसको याद रखने के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह राज़ी हो उससे, अल्लाह राज़ी हो उससे। अन्हु में हु का तर्जुमा क्या है? अन का तर्जुमा से। ये अन का लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 416 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अन को ज़माइर के साथ लगाकर मश्क करेंगे। अन्हु उससे, अन्हुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से, और अनहा उस औरत से। अरबी दोहराइएगा। अन्हु अन्हुम, अनका अन्नी, अनकुम अन्ना, अनहा। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये 3 अल्फाज सीख लिए। अब इसकी दोबारा एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं। अरबी दोहराएंगे, मेरे साथ दोहराइएगा। लहू लहुम, लका ली लकुम लना, मिनहु मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना, मिनहा, अन्हु अन्हुम, अनका अन्नी, अनकुम अन्ना, अनहा। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सिर्फ 3 नए अल्फाज सीखे। ली का तर्जुमा, लिए कैसे याद रखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से याद रखेंगे। मिन का तर्जुमा से कैसे याद रखेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में मिन का इस्तेमाल हुआ है और इसका तर्जुमा है से, याद रखेंगे। तीसरा हमने अन का तर्जुमा सीखा जिसका तर्जुमा भी है से, कैसे याद रखेंगे? रज़ियल्लाहु अन्हु से याद रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमारे सबक का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो चुका। हम सबक के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम इस हिस्से में नुक्ते तालीम सीखेंगे। तो गहरी सांस हम बार बार लेते हैं, इसके क्या फ़वाइद है? गहरी सांस लेने से ज़हनी और जिस्मानी थकन दूर हो जाती है, निज़ाम साफ करती हैं, तनाव को दूर करती हैं, आराम देती हैं, साफ सोच में मदद देती हैं और ताजगी बख्शती हैं। हम गहरी सांस लीजिए, दिमाग को फुल चार्ज कीजिए। आप सब गहरी सांस लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़ें। सुकून मैसर आएगा। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के ज़रिए ये खून को पहुंचता है और खून के ज़रिए से दिमाग को, यानी हमारी दिमाग फ्रेश हो जाता है, दिमाग को क़ुव्वत मिलती है। तो गहरी सांस लेते वक्त याद रखिएगा कि हम सांस सीने तक नहीं लेंगे बल्कि पेट तक ले जाएंगे और फिर आराम आराम से इसको छोड़ेंगे। तो सांस लेने के बाद पूरी तवज्जो दीजिए, आंखों की तवज्जो, कानों की तवज्जो और बदन की तवज्जो और दिमाग की तवज्जो, ताकि आपके दिमाग में कोई और सोच ना हो और दिल और शौक़ और मोहब्बत से आप सबक सीखने की कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमारा सबक अपने अख्ताम को पहुँच जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और इसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाइए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।